students, welcome to my channel Advanced Studies Academy. Students, आज आम क्लास 5th आम सामाजिक पाठर द्वादश अध्याय को पढ़ा जाऊँ। यह एक विज्ञान विषय। पाठटीर नाम है स्वास्थ्य और रोग। ताहले देरी न करी आसतु आम पाठटी को आलोचना करिबा। स्टूडेंट्स, आम समस्ते तो खाद्य खाऊँ, ताहले आम विभिन्न प्रकार खाद्य खाई। कहीं आम विभिन्न प्रकार खाद्य खाई था, कारण आम जदि गोटे प्रकार खाद्य खाइबा ताहले आमको सबु प्रकार खाद्य सार मिल पारिबो नाही। तेणु आमको विभिन्न प्रकार खाद्य खाइबा को पड़ी थाए, नहेले आम रोगी होई जिबा। ताहले आम आगु पढ़ी क्यों खाद्य आम जो खाद्य खाऊ से क्यों खाद्य सार थाए। श्वेत सार, पुष्टि सार, स्नेह सार, खनिज लवण, जल इत्यादि समस्ते थाए। तापरे धातु सार मध्य थाए। एमानंक मध्यरु श्वेत सार और पुष्टि सार हेले मुख्य खाद्य। कौन कौन मुख्य खाद्य कौन? श्वेत सार और पुष्टि सार। श्वेत यह आम छोट छुआ मानकु अति जरूरी। जदि आमे पुष्टि सार खाद्य न खाइबा ताहले आमको क्यों रोग हेबो? पुष्टि सार अभाव रे क्वासी वर्कर रोग हुए। आ क्वासी वर्कर रोग हेले कौन हुए स्टूडेंट्स? क्वासी वर्कर रोग हेले यह छोट छुआ मानकु होता है। ए रोग रे शिशुर गोड़ हाथ मुह फुली जाए, चर्म सुखिला देखा जाए, चर्म रे घा हुए, मुंडर बाल कहरा हो जाए और बाल को धरु धरु उपुड़ी पड़ी थाए। सेहीपरि श्वेत सार खाद्य अभाव रे मारास्मस रोग होता है। यही रोग हेले गोड़ और हाथ सरू हो जाए, उच्चता बढ़ी पारे नहीं, माने लोकटी गेड़ा हो जाए और भोक बहुत भोक लगी थाए। माने श्वेत सार और पुष्टि सार खाद्य अभाव रे अपपुष्टि रोग होता है स्टूडेंट्स। आउ यही क्वासिओर्कर मारास्मस रोग को आमे अपपुष्टि रोग बोली कहिथिबा। आहुरी मध्य आमे विभिन्न प्रकार खाद्य सार युक्त खाद्य खाई था। यही खाद्य खाइले कौन हुए? आमे विभिन्न प्रकार विटामिन युक्त मध्य खाद्य खाई था। विटामिन युक्त खाद्य खाइले आम शरीर रे रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ी जाए, जद्वारा आमे विभिन्न रोग को आम को हेबारु एड़े दे पारि था। जेपरि एठी अछि विटामिन ए, बी, सी और डी। विटामिन ए अभाव रे कौन हुए? अंधार कणा रोग होता है, आउ चर्म सुखिला देखा जाए। विटामिन बी अभाव रे कौन रोग हुए? विटामिन बी अभाव रे बेरी बेरी, कलखिया, जीभ घा, रक्तहीनता आदि रोग होता है। यही रोग हेले कौन हेबो? देहरे पानी जमी जीवो, गोड़ हाथ फुली जीवो, आ पाटी और जीभ रे घा हो जीवो, तली पाद छुंची फुड़िला परी अनुभव हेबो। तापरे विटामिन सी अभाव रे स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी अभाव रे स्कर्वी रोग होता है। यही रोग हेले शरीरर विभिन्न स्थानरू रक्तस्राव होता है, दांत माढ़ी फुली जाए और घा चंचल न सुखी। तापरे विटामिन डी अभाव रे रिकेट्स और ऑस्टियोमालासिया रोग होता है। रिकेट्स रोग हेले खपुरी हाड़ नरम होई फुली जाए और ऑस्टियोमालासिया रोग हेले हाथ गोड़ सरू हो जाए और बंका हो जाए। आहुरी स्टूडेंट्स मने रखिबे, रिकेट्स रोग छोट छुआ मानकु होता है, किंतु ऑस्टियोमालासिया रोग बड़ मानकु होता है। विटामिन ए, बी, सी, डी व्यतीत विटामिन ई, के और बी कम्प्लेक्स मध्य थाए, जहाँकि आमको विभिन्न रोगरू रक्षा करि थाए। तापरे धातु सार अभाव जनित रोग। धातु सार कौन कौन धातु सार आमे जानिछु स्टूडेंट्स? आमे जानिछु सोडियम, कैल्शियम, लौह और गंधक युक्त खाद्य को आमे धातु सार
ଖାଦ୍ୟ କହିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସମସ୍ତେ ସୋଡ଼ିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଲୌହ ଓ ଗନ୍ଧକ ଆମେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ପାଇବା? ଆମେ ପାଇବା ଶାଗ, କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, କଦଳୀ, ଚୁନାମାଛ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଲୌହ ଓ ଗନ୍ଧକ ଭଳିଆ ଧାତୁସାର ପାଇଥାଉ। ଆଉ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ନ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କେଉଁ ସବୁ ରୋଗ ହେବ? ରକ୍ତହୀନତା, ସ୍ତିବଙ୍କା, ଗଳଗଣ୍ଡ, ଆଉ ତାପରେ ପିଲାଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶରେ ବାଧା ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଶ୍ଵେତସାର ଅଭାବରେ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବରେ, ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରେ ଓ ଧାତୁସାର ଅଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ଆମକୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ ନୁହେଁ। ଏହି ରୋଗ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇଥାଏ। ଜଳ, ବାୟୁ, ଖାଦ୍ୟ, କୀଟପତଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ବା କପଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କହିବା। ତାହେଲେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କିପରି ବ୍ୟାପେ? ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପେ। ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ରୋଗୀର ଲୁଗାପଟା ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ରୋଗୀ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଖାଇବା, ତା ସହ ମିଳାମିଶା ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେବ। କେଉଁ କେଉଁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଏଥିବାର ସମ୍ଭବ? କାଛୁ, କୁଣ୍ଡିଆ, ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା, ହାଡ଼ଫୁଟି, ବସନ୍ତ, ମିଳିମିଳା, ବିଭିନ୍ନ ଯୌନ ରୋଗ ଯଥା ସିଫିଲିସ୍, ବଜରିଆ ଓ କୁର୍ମୀ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶ ରୋଗ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ? ସାଧାରଣ କଥା, ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତାପରେ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ରୋଗ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ? ଯକ୍ଷ୍ମା, କାଶ, ସର୍ଦ୍ଦି, ବସନ୍ତ, ହାଡ଼ଫୁଟି, ଆଖିଧରା, ଲହରା କାଶ, ମିଳିମିଳା ଓ ଗାଲୁଆ। ଏହି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଓ ଭୂତାଣୁ ରୋଗୀଠାରୁ କାଶ, ଛିଙ୍କ, କଫ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଓ ସେହିଠାରୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷର ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ରୋଗୀ ବାନ୍ତି କରୁଛି ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ତଳେ ଖେଳୁଛି, ବୋଲେ କ'ଣ ହେବ? ରୋଗୀର କୀଟାଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆସି ଛୋଟ ଛୁଆର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ସେହି ରୋଗ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। କେଉଁ ରୋଗ? ହଇଜା ଓ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଆଦି ରୋଗ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। କିପରି? ଧୂଳି ପଡ଼ିଥିବା, ପଚି ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଓ ବାସି ହୋଇଥିବା ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ହଇଜା ଓ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଭଳି ରୋଗ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। କୂଅ, ପୋଖରୀ, ନଦୀ ଓ ନାଳ ଇତ୍ୟାଦିର ପାଣି ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜଳକୁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଏହି ଜଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କେଉଁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ? ହଇଜା, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, କାମଳ, ଟାଇଫଏଡ଼କୁ ଆନ୍ତ୍ରିକ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ରୋଗ ଆମକୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତାପରେ କୀଟପତଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଅନେକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ରୋଗ କୀଟପତଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ? ମ୍ୟାଲେରିଆ, ବାତଜ୍ୱର, ଡେଙ୍ଗୁ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର କାହା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ? ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବାତଜ୍ୱର କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ମାଇ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବାତଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ଏଡିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ମଶାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ରୋଗୀ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଶରୀରରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଫଳରେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଟି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଜିଆ, ଦୋଷୀପୋକ, ଅଙ୍କୁଶକୃମି ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୀଟ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ଜୀବାଣୁ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଆମ ଦେହରେ ରହିଲେ ଆମ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହେ ଆଉ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଯଥା ପାଗଳ କୁକୁର ଓ ବିଲୁଆ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଆମକୁ ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ରେବିସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ସେହି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଜୀବାଣୁ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। କେଉଁ ଜୀବାଣୁ? ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଶରୀରରେ ଏହିପରି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆମର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଯଦି କ୍ଷତ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ମାଟିରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ତାକୁ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜୀବାଣୁ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମକୁ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗ କରେଇ ଦିଏ। ଆଉ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଶରୀର ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କ୍ଷତ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ATS ବା ଆଣ୍ଟି ଟିଟାନସ୍ ସିରମ୍ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୋଧିତ ହୋଇନଥିବା ଛୁଞ୍ଚି ବା ସଂକ୍ରାମିତ ସିରିଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଥିବ ଆଉ ସେଇ ସିରିଞ୍ଜରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଯଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେଇ ଲୋକ ଯଦି ରୋଗୀ ହୋଇଥିବ, କେଉଁ ରୋଗୀ ହୋଇଥିବ? ଏଡ୍ସ ରୋଗୀ ଯଦି ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ସ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଆଜିକାଲି ସିରିଞ୍ଜକୁ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ କରାଯାଉଛି। ମାନେ ଗୋଟିଏ ସିରିଞ୍ଜକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଖାଲି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଏଥିରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଘର ଏପରି ତିଆରି କରିବା ଯେପରି ଘରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆସୁଥିବ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆମେ ସଫାସୁତୁରା କରିବା, ଖାଇବା ଜିନିଷକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିବା, ଗରମ ପାଣି ପିଇବା, ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବା, ଆମ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସଫା ରଖିବା, ଆଉ ଶୌଚ ହେଇକରି ଆସିଲେ ହାତ ଧୋଇବା, ଆବର୍ଜନା ଏଠି ସେଠି ନ ପକାଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ରଖିବା। ଏପରି ସବୁ ନିୟମ ମାନିଲେ ଆମକୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ହେବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତାପରେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାମକରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା। ଯଦି ଜଣକୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହୋଇଛି ତାହା କିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ପାଖକୁ ନ ଆସିବ ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। କ'ଣ କରିବା? ରୋଗୀର ଲୁଗାପଟା, ବାସନକୁସନ, ସାବୁନ ଅଲଗା ରଖିବା। ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ପରେ ତାକୁ ବିଶୋଧିତ କରିବା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନ ଦେବା। ତାପରେ ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅନେକ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଜୀବାଣୁର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଉପାୟ। ଯେପରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗାଧୁଆଘର ଓ ପରିସ୍ରାଗାରକୁ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା, ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା। ତାପରେ ଘରେ ଫିନାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପାନୀୟ ଜଳକୁ ଫୁଟାଇ ଯତ୍ନର ସହିତ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଘରର ଚାରିପାଖ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା, ସବୁବେଳେ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଏପରି କଲେ ଆମକୁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଆସିବ ନାହିଁ ଆଉ ଆମକୁ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଆହୁରି କ'ଣ କରିପାରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଆହୁରି ଅଛି ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ନେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରୋଗ ନ ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ନେଇଥିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ନେଇଛୁ ସେହି ରୋଗ ଆମକୁ ହେବ ନାହିଁ। କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ନିଆଯାଇପାରିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍?
डिप्थेरिया, लहराकाश, धनुष्टंकार, पोलियो, मिलिमिला, हईजा, जक्मा इत्यादि रोगर प्रतिषेधक टीका छोट छुआ मानक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रे फ्री रे बा मागणारे दिया जाई थाए। एहाकू नेबा भल अभ्यास। जन्म समय रे छुआ मानक केउ टीका दिया जाई थाए स्टूडेंट्स? जन्म समय रे मने रखिबे स्टूडेंट्स बीसीजी टीका, बीसीजी ओ पोलियो रो 0 मात्रा दिया जाई थाए। आउ बीसीजी टीका केउ रोगरू बचाई थाए? बीसीजी टीका हमकू जक्मा रोगरू बचाई थाए और पोलियो हमकू पोलियो रोगरू बचाई थाए। तापरे जन्मर 1 मास परे डीपीटी 1 दिया जाई थाए। यह हमकू डिप्थेरिया, लहराकाश और धनुष्टंकार दिया जाई थाए। धनुष्टंकार रोगरू हमकू सुरक्षा देई थाए। तापरे जन्म समय रे न नहीं थिले जदि जन्म समय रे आमे जदि पोलियो न नहीं थिबा ताहले कौन दिया जीवो पोलियो और हेपाटाइटिस बी दिया जाई थाए। यह हमकू पोलियो हेपाटाइटिस रोगरू रक्षा करे। जन्मर 2 मास पर हमकू डीपीटी सेकेंड, पोलियो सेकेंड और हेपाटाइटिस बी सेकेंड दिया जाई थाए। तापरे 3 मास पर हमकू डीपीटी 3, पोलियो सेकेंड और हेपाटाइटिस बी 3 दिया जाई थाए। एही परी शिशु को 5 वर्ष हेले डीटी बा डिप्थेरिया और टिटानस दिया जाई थाए। 10 वर्ष हेले टीटी बा टिटानस टॉक्साइड दिया जाई थाए। आउ 16 वर्ष हेले हमकू टिटानस दिया जाई थाए। तापरे ए तो गला टीका माध्यम रे आमे माने संक्रामक रोग को आमे एड़े पारिबा। आ कौन करि पारिबा स्टूडेंट्स? आमे गोष्ठी सफाई द्वारा परिवेश सफा रखिबा। जेपरी एठी आमे कौन देखुचु एठारे आमे देखुचु छात्र छात्री माने समस्ते लागी ग्राम सफा करबा काम रे लागि जंती। आमे माने जदि एकत्र होई आम साई पड़िसा को समस्ते सफा रखिबा ताहले मशा माछींकर वंश वृद्धि होई पारिबो नाही। आउ आमे समस्ते निरोग रे रही पारिबा। यह एक भल अभ्यास। ताहले स्टूडेंट्स आज आमे पढ़ी नेले कौन पढ़ी नेले स्वास्थ्य और रोग विषय रे पढ़ी नेले। वर्तमान आमे अभ्यास करिबा। एथिरे आमे ठीक चिन्ह को राइट और ठीक उक्ति को राइट और भूल उक्ति को क्रॉस चिन्ह देबा। प्रथमे अछि अनेक जीवाणु रोग सृष्टि करिथांती। ठीक अछि स्टूडेंट्स यह को आमे राइट चिन्ह देबा। जक्मा रोग जल द्वारा व्यापी थाए। जक्मा रोग क्यों वायु माध्यम रे व्यापी थाए। धनुष्टंकार न हेबा पई एटीएस दिया जाई थाए। यह ठीक अछि स्टूडेंट्स। गो नंबर ठीक अछि। रक्तहीनता धातुसार अभाव रे होई थाए। रक्तहीनता कहा अभाव रे होता है? विटामिन ए अभाव रे रक्तहीनता होता है। तेणु घ भूल अच्छी। शरीर रे आयोडीन अभाव रे गलगंड रोग होता है। ठीक अच्छी स्टूडेंट्स गलगंड अभाव रे आयोडीन अभाव रे गलगंड रोग होता है। 1 नंबर टी ठीक अच्छी। अपपुष्टि जीवसार अभाव रे होता है। भूल स्टूडेंट्स अपपुष्टि कहार अभाव रे होता है? श्वेतसार और पुष्टिसार खाद्य सार अभाव रे अपपुष्टि रोग होता है। तापरे एठी अछि जक्मा रोग वायु प्रत्यक्ष संस्पर्श रे व्यापी थाए। मेलेरिया रोग किपरि व्यापी थाए? मेलेरिया रोग माई एनोफिलिस मशा द्वारा व्यापी थाए स्टूडेंट्स। सेहीपरि प्लेग रोग कहा माध्यम रे व्यापी थाए? प्लेग रोग मूषा द्वारा व्यापी थाए। मूषा शरीर रे प्लेग रोगर जीवाणु थाए। क्वासिओर्कर रोगर लक्षण गुड़िक कौन? आमे पढ़ी क्वासिओर्कर रोग माध्यम रे आमे कौन पढ़ी स्टूडेंट्स? आमे ताकू टिके बाहर कर पकेबा। क्वासिओर्कर रोग एठी आमे देखिबा क्वासिओर्कर रोग पुष्टिसार अभाव रे क्वासिओर्कर रोग होता है। ए रोग हेले शिशुर गोड़ हाथ और मुंह फुली जाए। चर्म सुखिला देखा जाए। चर्म रे घा हुए। मुंडर बाल कहरा हो जाए एवं बाल को धरु धरु